नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह मारिज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज के सबक में हम सूरह नूह का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले चंद आदाब बताना चाहूँगी। कुरान पाक पढ़ते वक्त चंद आदाब अपने जहन नशीन कर लीजिए कि आपकी उंगली अल्फाज पर हो, आपके कान मेरी आवाज़ पर और आपकी निगाह कुरान पाक पर हो। और अगर आप दो जाना हो जाएं जैसा कि अत्तहियात में बैठते हैं और कमर को सीधा कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आज के सबक हम इंशाअल्लाह बहुत ही सादा और आसान तरीके से आज के सबक में हम तजवीद सीखेंगे। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा। यग़फ़िर लकुम, यग़फ़िर लकुम में रा साकिन से पहले फ़ा है और फ़ा के नीचे ज़ेर है, तो इस राय साकिन को हम बारीक करके पढ़ेंगे। और बारीक करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ फैल जाए। तो ऐसे पढ़ेंगे यग़फ़िर लकुम। लकुम की मीम साकिन पर हम गुन्ना करेंगे, क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ जाए या मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं। यहाँ पर मीम साकिन के बाद मीम आ गया है, इस वजह से इस मीम साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। ऐसे पढ़ेंगे यग़फ़िर लकुम। अगला लफ्ज़ है मिन ज़ुनूबिकुम। इस मिन की नून साकिन, नून के ऊपर जो अलामत है मुड़ी हुई, उसको जज़म भी कहते हैं और सुकून भी कहते हैं। तो क्योंकि नून पर आ गई है इसलिए कहेंगे कि ये नून साकिन है। नून साकिन आ जाए तो नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की देखते हैं। हुरूफ़ हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। उनमें से कोई लफ्ज़ भी नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे मिन ज़ुनूबिकुम। ज़ुनूबिकुम की मीम साकिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि इस मीम साकिन के बाद ना ही तो बा है और ना ही मीम है, बल्कि वाव है। तो यग़फ़िर लकुम की मीम पर गुन्ना करेंगे और ज़ुनूबिकुम की मीम पर गुन्ना नहीं करेंगे। ऐसे ही वयुअख़्ख़िरकुम, इसकी मीम पर भी गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद ना बा है और ना ही मीम है। ऐसे पढ़ेंगे मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा। इला, इस पर मद है, मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, क्योंकि खड़ी ज़बर अलिफ़ मद्दा के कायम मकाम है, यानी जो हुक्म अलिफ़ मद्दा का है वही हुक्म खड़ी ज़बर का है। तो हुरूफ़ मद्दा इला एक लफ्ज़ है और अजलिन दूसरा लफ्ज़ है। हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया, इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुनफ़सिल और मद्दे जायज़। और इस मद को हम 3 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे इला अजलिम। अजलिम पर हम गुन्ना करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ यरमलून में से मीम आ गया है, तो यहाँ गुन्ना इदगाम के साथ होगा। और इदगाम का मतलब है कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए। इसकी मिसाल जैसा कि मीम देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा लाम के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। ऐसे कहेंगे अजलिम। एक बात, अहम बात यहाँ समझ लें
کہ یہاں پر اجالین نہیں کہنا بلکہ اسلام کو میم کے ساتھ ملانا ہے، ایسے پڑھنا ہے اجالیم۔ اور یہ ہم نے کیوں ملانا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ملائیں یا نہ ملائیں؟ اس کا ہمیں ایسے پتہ چلا کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے۔ اس تین دندانے والی علامت کو تشدید کہتے ہیں، اور تشدید کے بارے میں نورانی قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تشدید سے کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ پہلے والے لفظ کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود۔ تو پہلا والا لفظ لام ہے، اس کے ساتھ ملائیں گے تو ہو جائے گا اجالم۔ اجالین کہنا غلط ہے اور اجالم یہ صحیح ہے۔ اِلیٰ اجلم مسمی، زبر کی تنوین میں ایک الف پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ایسے وقف کرنا غلط ہوگا، اور صحیح کیا ہے؟ مسمی۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ ہم وقف کریں گے اور پوری آیت کو ایسے پڑھیں گے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ لا یؤخر پر ہم وقف کریں گے کیونکہ یہ وقفے لازم کی علامت ہے۔ یہ میم کس بات کی علامت ہے؟ وقفے لازم کی علامت ہے، اور وقفے لازم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اس بات کا احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا، یعنی مطلب بات کا جو بات چلتی آ رہی ہے اس کا مطلب غلط ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ قرآن پاک جو ہے وہ گفتگو کے انداز میں نازل ہوا، اس لیے اہل علم نے اس کے بعض مقامات پر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، اور ان علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک جب ہم پڑھیں تو اس کی تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان رموز کا یعنی ان علامات کا خیال رکھ کر پڑھے، کیونکہ ہم کلام پاک پڑھتے ہوئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ علامت ہمیں کیا کہتی ہے، آیا ٹھہر جائیں یا نہ ٹھہریں۔ تو میم کی جو علامت ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ہمیں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ جب ہم ٹھہریں گے، وقف کریں گے، تو وقف کی صورت میں آخری حرف ساکن ہو جائے گا، ایسے پڑھیں گے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ انّا میں نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے غنہ کریں گے۔ اجل اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ گئے، اس وجہ سے لفظ اللہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں۔ اور جاء میں کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد متصل اور مد واجب۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہے، تو الف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد دیکھا ہم نے حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو اس مد کو کہیں گے مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم۔ آیت ایسے پڑھی جائے گی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ کن پر غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے کوئی لفظ بھی نہیں آیا، ایسے پڑھیں گے لو کنتم تعلمون۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ یہاں پر بھی ہم کالا نہیں کہیں گے بلکہ قالا، قاف موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ قالا ربی، ربی، ربی کہنا غلط ہے اور صحیح ہے ربی۔ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے۔ تو کالا ربی غلط ہے اور صحیح ہے قال ربی انی
नी को भी खींचेंगे और इन पर गुन्ना करेंगे। गुन्ना क्यों करेंगे? क्योंकि नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना करते हैं, इस वजह से इन पर गुन्ना करेंगे और नून याज़े नी को खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो या मद्दा कहलाता है और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो इन्नी दाऊतु गलत है और सही है इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। फलम यज़िदहुम में ज़ा सख्ती से पढ़े जाने वाले हुरूफ में से है और इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दोनों दांतों को मिलाकर, दोनों दांत यानी ऊपर के दांत और नीचे के दांत, इन दांतों को मिलाकर पीछे से ज़बान की नोक जब उन दांतों के साथ लगाएंगे तो ज़ा निकलता है। तो इसे सख्ती से पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे फलम यज़िदहुम दुआई। दुआई में मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़ है और इस मद को हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे दुआई इल्ला फिरारा। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फिरारा। आज के लिए इतना ही। सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।